trek lur. Mantul. Perlawanan ini lur. Wis. Mantul. Lur. Luar biasa banget. Ya, welcome seluruh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seluruh mania dimanapun anda berada, welcome YouTube channel. Kembali hadir bersama saya Gus Tambunan Vlog. Mantul banget seluruh. Ya, lanjut di video berikutnya tentang perpancingan. Ya, seperti biasa lur ya, saya mancing. Ya, spot saya di belakang saya seluruh, sangat luas banget. Ya, spot seperti biasa lur ya, di rawa, semacam rawa lur. Ya, kali ini saiki ceritane nganu lur. Apa? Musim dingin banget, kayak germes nemen banget lur iki lur. Wis yang penting tetap semangat ngono ae. Ya muga-muga ning kene entuk ya lur. Yo yang baru gabung jangan lupa subscribe ya lur. Mantap. Dan kasih like, komen. Mantap. Ya daripada kelamaan saya gambleh, langsung simak strike-nya lur. Wis muga-muga entuk strike lur ya. Ning kene udan dadi ini double aku macakane lur. Kayak kelambi, double banget. Oke banget lur, adem banget ning kene masalahe. Wis muga-muga entuk ning spot mburiku kae ya lur. Dongak-dongakno entuk. Ya udah gitu aja. Selamat mendelok lur. Jangan lupa kasih like. Mantap. Trek lur, mantul. Perlawanan ini lur. Wis. Mantul lur. Cek lur. Luar biasa banget. Karena ning kono kelur tak kono. Kita yuk ke kamera lur. Mono gede lur. Mantap. Luar biasa pokoknya. Kasih like lur. Yang baru gabung jangan lupa subscribe lur. Mantep. Kocolan lur iki lur. Keren. Gawing banget ya untuk kayak capit tes lur. Kocolan lur. Luar biasa. Germes iwake ganas lur. Sakmene lur. Ya lumayan gede lah ya. Mantap lur. Rodok cilik lah. Keren. Iki paling ditimbang titik iki lur, tengah kilo iki paling guran. Rasa ditimbang ya ngene tok lur. Mantap. Ini pakane gurmik gawing banget. Mantap, keren. Kasih like lur. Wis lanjut lagi lur, tak adane sik iki. Mantap. Strike lur. Mantul. Ketok ya kok kamera. Mantul lur. Wus. Perlawanannya sangat luar biasa. Perlawanannya lur. Mantap lur. Cek lur tak capite lur. Lur, ini lur. Mantap. Ketok ya ke kamera lur. Mantap lur. Keren.
Kasih like lur. Ketok ora kok kamera. Ketok ya lur. Mantap. Nah, iki saiki baru tak timbang lur. Rada gede iki. Wah, tapi sayangnya hawane panggah udan ae lur. Jadi yo kudu gawe kerudung ben biar aman lur. Yes, tak capet aman lur. Mantap. Di spotnya sangat menjanjikan lur. Sik. Golekne tangku sik lur. Aman. Proses pencapitan. Ini proses pengeluaran pakan lur. Di pakane gini. Wah, ning lambe guran. Ketok ya ke kamera. Aduh. Mantap lur. Spotnya menjanjikan banget iki. Bahaya iki. Yes. Mantap. Ya lumayan besar ya lur ya. Timbangannya kemang sik gede saiki lur. Mantap. Paling 1 kilo iki. 1 kilo lur. Terus coba kita timbang lur ya. Keren. Udan wadem banget jane saiki lur. Nah, timbangane. Nol ya lur iki lur. Wis muga-muga 1 kilo luwih lur. Timbangan cangkem. Piro lur? Timbangan cangkem lur. Ketok ora kok kamera. Kira iki. 1 kilo punjul. Oh, 1 kilo punjul loro. Mantap. Wis 1 kilo luwih lur. Keren. Ya lumayan gede ya. Mantap wis. Timbangan cangkem 1 kilo punjul rong apa ki rong gram paling ya. Mantap wis. Gedean. Mene lumayan keren. Kasih like lur. Wis langsung tak adai neh terus strike neh lur. Jajal strike neh ora. Wis pois uncal muga-muga strike mantap. Keren. Ya oke lur lanjut. Bagi ceritanya kan wis sore to lur. Ya seperti biasa lah wis sore. Aku neng kene emang wis kurang luweh 4 jam lur. 4 jam. Gurme entuke gurme loro kemang. Wis cilik-cilik lur. Wis bobot 1 kilo terus sing sitoke emang cilik banget ora sempet tak timbang lur cilik banget. Ki entuke mek gur loro kemang lur. Oke. Ning jero kresek seurip sian. Wis lumayan lur, tinggi lawuh. Loro mantap lah pokoknya. Yus lanjut lagi di video berikutnya nih lur. Bagi masalah ya udan. Ini panggah udan aja lur. Wah, mendungnya poweteng. Spotnya jane mening. Ini panggah udan nih supaya tetap semangat nih lur ya. Yus lanjut lagi di video berikutnya. Yang baru gabung jangan lupa subscribe ya lur. Mantap. Pokoknya salam kompak selalu nih. Yaudah gitu aja ya seluruh video kali ini. Lanjut lagi di video berikutnya. Yaudah gitu aja. Saya Gusta Ambunan Vlog. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh. Bahis lah adem banget. Nganti anak kebule seluruh. Yes ngono ya. Yes. Bye bye seluruh. Mantap. Strike lur. Mantul. Ketok ya kok kamera. Mantul lur. Wus. Perlawanannya sangat luar biasa. Perlawanannya lur. Mantap lur. Sik lur tak capite lur. Lur, ini lur. Wah, mantap. Kita ya ke kamera lur.